Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hello everyone. Today we would like to Present our and material today. So our material today is about. genre-based approach. So Before we present our material, I'd like to introduce ourselves. yeah. My name is Ali Al-Fatih and And my name is Cut Mutia. okay, let's start our material by By Cut by Mutia. Cut Mutia. Today. Okay, so now let me discuss about our agenda today. The first one we have what is a gender-based approach. The second one we have gender-based approach learning stage. Number three we have gender-based approach advantage and challenge. The last one we have conclusion. So the first one, what is the gender-based approach is? So gender-based approach is a method of teaching literature that focus on how literary texts are created and for what the purpose they are used to in the society. Jadi sebenarnya GBA itu adalah metode pengajaran yang mana mereka itu metode yang mengajarkan siswa untuk melihat teks sastra bukan hanya untuk sebagai karya seni yang indah, tetapi juga mereka itu sebagai alat komunikasi yang terstruktur kayak gitu. Jadi GBA ini adalah cara untuk mengubah pembelajaran sastra dari yang awalnya itu hanya fokus pada makna, tetapi mereka menjadikan fokus pada cara untuk bekerjanya si teks ini kayak gitu. Jadi tujuannya itu agar para pembaca itu, agar mereka itu bisa menjadi pembaca yang kritis dan juga bagi penulis yang mahir kayak gitu. Next, we discuss about gender-based approach learning stage. Okay, the first one we have a building knowledge of the violin. So this stage focuses on building background knowledge and the social context of the genre to be studied. Jadi di pembagian yang pertama ini kita itu membangun pengetahuan dasar lewat obrolan gambar ataupun kita bisa juga melalui pengalaman sehari-hari ataupun lewat obrolan kayak gitu. For example, like teacher showed a picture a mountain or beach like that, and after that the student were asked to have a group discussions so that they could develop basic ideas without the complete text. Jadi kayak siswa itu disuruh untuk membuat kelompok dan yang mana itu mereka itu membangun ide mereka tanpa dasar teks kayak gitu. Jadi mereka benar-benar membuat kayak dari gambar gunung ini bisa teks apa yang mereka buat kayak gitu tanpa ada dasar teks awalnya kayak gitu. Okay, the number 2 we have modeling of the text. So the teacher give an example of a complex text, and after that, student analyze the structure together. Jadi yang nomor 2 ini, guru itu kayak kasih contoh lengkap. Setelah itu, siswanya menganalisiskan strukturnya bareng-bareng kayak gitu. Like guru give the example like last holiday I went to Bali with my family. We swim in the beach and after that we ate nasi goreng. So after guru itu memberikan contohnya, guru itu meminta siswanya untuk menganalisiskan kayak I went, so when it's past tense, right? Jadinya mereka itu per kata itu mereka jabarkan lah, ini nih kalimat apa, ini bagiannya bagian apa kayak gitu. Okay, the next one we have joint construction of the text. So student collaborate in groups to complete worksheets and classify adjectives. Jadi melalui joint construction ini siswa itu mendapatkan model praktik yang secara langsung gitu. Jadi mereka tidak hanya melihat teori, tetapi mereka juga praktis dalam penerapannya gitu. Jadi ini juga bisa memungkinkan mereka untuk melakukan kesalahan, karena kan di setiap proses pembelajaran kesalahan itu adalah hal yang wajar ya. Terus mereka bisa bertanya dan mereka pastinya bisa menerima langsung perbaikan dari
guru kayak gitu. Dan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk lebih percaya diri lagi kayak gitu. And the last one, we have independent construction of the text. So student independently apply context to complete individual text. Nah, di tahapan akhir ini sebenarnya tahapan untuk pelengkap dari yang si joint construction. Jadi di tahapan yang sebelumnya, tahapan yang ketiga itu. Nah, yang mana siswa itu sudah bisa menganalisis sendiri. Jadi independent construction ini menguji apakah siswa itu dia itu sudah menginternalisasi pengetahuan genre hingga dapat menerapkannya gitu. Jadi mereka apakah sudah bisa menerapkan pengetahuan mereka itu tanpa bimbingan dari guru. Jadi di tahapannya si independent construction ini guru itu fungsi sebagai pendengar kayak gitu. Jadi sebagai audience ataupun sebagai penilai. So I think that's all from me. Let's we discuss about our material from Ali. Let's move to the next slide. Advantages of GBA. Let's look at the advantages. GBA provides a smooth step-by-step learning process, which makes writing easier for students. It also built for C skills: creativity, critical thinking, collaboration, and communication. Students become more confident because they understand what they are doing at every stage. And most importantly, it shifts learning to a student-centered environment, making students active participants. Okay, next slide is the challenges of GBA. However, GBA also comes with challenges. Teacher needs strong knowledge of genre, structures, and the TLC stages. The full cycle takes time, so implementing all stages can be lengthy. It also requires consistent use of media and model text, which means teacher must prepare more materials. And student readiness varies, which can affect the pacing of the lessons. Okay, the final slide is conclusion. To conclude, the genre-based approach is a powerful and structured method for teaching writing and literature. Its 4 stages help students understand text deeply and produce their own work with confidence. Although it requires time and a strong teacher preparation, it remains one of the most effective approaches for developing language competence and text production skills. Okay. Any question, guys? Yeah, I think that's all from us. Yes, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.